दर्शक बंधु आसंता डिसेम्बर 24 रु जनवरी 3 तारिख पर्यंत होगा जाऊँगी विश्व प्रसिद्ध बरगड़ धनुजात्रा। सर्वबृहत खोला रंगमंच बरगड़ धनुजात्रा एथर देखिब नुआ कंस आहुरी नुआ नुआ कलाकार चयन हेबे। तेबे चयन प्रक्रिया सामिल होगापी गोटे पर गोटे कलाकार आवेदन करुछंती। अभिनय चमत्कारिता प्रदर्शन करिपरिबा कलाकार माने विश्व प्रसिद्ध धनुजात्रा सामिल हेबे। तेबे एबेठू बरगड़ विश्व प्रसिद्ध धनुजात्रा पई किए कंस भूमिकार अभिनय करिबो ता उपर रहिछि लोकंक नजर। धनुजात्रार चयन प्रक्रिया सामिल होगापी फर्म पूरण करी बरगड़ जिलापालଙ୍କ निकटरे आवेदन करुछंती। आवेदन फर्म दाखल करिबा बेले निजर प्रतिभा को सामान्य अभिनय करी नियारा ढंग प्रदर्शन करुछंती कलाकार। बहुत जगह अभिनय मान कर जाए बलांगीर डिस्ट्रिक्ट रे तेरे कलाहांडी डिस्ट्रिक्ट रे सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट रे झारसुगुड़ा डिस्ट्रिक्ट रे आउ बरगड़ डिस्ट्रिक्ट बहुत जगह कर जाए जेतेला तो मैं फॉर्म दाखल करवा लगे जाए 100% आशाटा अच्छे मुई जेन दुईटा तीन फॉर्म दाखल कर जाए जेन दिन गोटे दिन पेमी बोली आशाटा अच्छे মানে নাহি ধর্ম কর্ম দেবাদেবী পূজা পার্বণ যাহার ইঙ্গিতরে চালে এ মথুরা কটক মৈত্রী ভুবন বিজয় বীর জমেলা নন্দন আশা তো আছে যেটা হো আমি তো চেষ্টা করমা পরীক্ষা দেওয়ার তো বাধ্য পরীক্ষা দেমা ফেল পাস পছর কথা আশা আছে। আর এটা হচ্ছে কলাকার মুঝে না আইছে যে এটা হচ্ছে মোর নিশা আর মোর পেশা হচ্ছে মুই গোটে স্বাস্থ্য কর্মী কেনাকি আশা কর্মী আছে। কালি হি রিসেন্টলি মো পেশেন্ট নেই कि नाही নিকে তুরন্ত মুই আসিছে যেহেতু মোর ইচ্ছাটা থিলা আর মোর হজবেন্ড হি মতে টিকে সাহায্য কলে আর চাল তোর ইচ্ছা তো আছে টিকে চাল টিকে ফর্ম টিকে পকাও গলে মুই আসছে আইয়া। आसेगला पूजा ऑफर राज इलेक्ट्रॉनिक्स रे सबठु कम दाम रे पांतु आपनकर फेवरेट इलेक्ट्रॉनिक्स अप टू 47% डिस्काउंट सहित कैशबैक पांतु अप टू 20,000 रुपीस। Buy one get 3 offer free. TNC apply.